آداب عرض ہے ناظرین، میں آصف علی اور آپ دیکھ رہے ہیں روبی اردو نیوز۔ سب سے پہلے نظر ڈالیں گے اہم خبروں پر۔ مہینے کے آغاز پر کمرشل پکوان گیس سلنڈرز کی قیمت میں 183 روپے 50 پیسے کی کمی، چھوٹے تاجرین کو راحت۔ آئندہ انتخابات میں بی جے پی کو 2 نشستیں بھی نہیں ملیں گی، الیکشن کے وقت صرف جے ایس آر کا نعرہ، کانگریس صدر مہیش کمار گوڑ نے اٹھائے سوال۔ کانگریس کی حکومت کسانوں کو 1 لاکھ کروڑ سے زائد کے بقایا جات باقی، ریاست کی بدقسمتی ہے کہ ریونت ریڈی وزیر اعلیٰ ہیں، کے ٹی آر کا طنز۔ ایس آئی آر کی آڑ میں آندھرا پردیش کے وائی سی پی کے ووٹرز کے نام نکالے جا رہے ہیں، جگن موہن ریڈی کا تلگو دیشم حکومت پر الزام۔ آندھرا پردیش گنٹور ضلع کے حدود میں 2 گاڑیوں کا تصادم، 4 افراد زندہ جل کر فوت، متعدد زخمی۔ حیدرآباد کوکٹ پلی میں خاتون خانگی کالج کی بس کی زد میں آ کر ہلاک، چیوڑلہ منڈل میں بھی آر ٹی سی بس نے طالب علم کو رون ڈالا۔ جواہر نگر پولیس اسٹیشن حدود میں ضعیف شخص کو گھر میں قتل کر دیا گیا، مقامی نوجوان پر شبہ۔ ناظرین، روبی نیوز کی دیگر اہم خبروں پر تفصیلی نظر ڈالیں گے۔ جولائی کے پہلے دن ایک راحت بھری خبر سامنے آئی ہے۔ کمرشل گیس سلنڈر کی قیمت میں 183 روپے 50 پیسے کی کمی کی گئی ہے۔ قیمت میں اس کمی کے بعد قومی دارالحکومت نئی دہلی میں کمرشل ایل پی جی سلنڈر کی قیمت 3000 روپے سے نیچے آ گئی ہے۔ اس سے قبل گزشتہ 6 ماہ میں 7 مرتبہ کمرشل گیس سلنڈر کی قیمت میں اضافہ ہوا تھا۔ یہ اضافہ تقریباً 90% تھا۔ کمرشل گیس سلنڈر کی قیمت میں کمی سے استعمال کنندگان کو راحت ضرور ملی ہے، لیکن گھریلو گیس سلنڈر کی قیمت میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے۔ 14.4 کلو والے گھریلو ایل پی جی کی قیمت اب بھی 942 روپے فی سلنڈر ہے۔ 2026 میں کمرشل گیس سلنڈر یعنی 19 کلو والے سلنڈر کی قیمت میں پہلی بار تخفیف درج کی گئی۔ ذرائع کے مطابق نئی دہلی میں 183 روپے 50 پیسے کمی کے ساتھ سلنڈر کی قیمت اب 2930 روپے ہو گئی ہے۔ 28 فروری 2026 کو ایران پر امریکہ اور اسرائیل کے حملوں سے دنیا بھر میں توانائی کا بحران پیدا ہو گیا تھا۔ ان حملوں کے بعد ایران نے آبنائے ہرمز سے خام تیل اور گیس لے جانے والے جہازوں کی آمد و رفت پر پابندی عائد کر دی تھی، جس کے نتیجے میں دنیا بھر میں پیٹرول، ڈیزل اور گیس کی قیمتوں میں زبردست اضافہ ہوا تھا۔ اب جیسے جیسے حالات بہتر ہو رہے ہیں، ایندھن کی قیمتوں میں کمی کے اشارے بھی ملنے لگے ہیں۔ تلنگانہ بھر میں زمین، مکانات اور دیگر غیر منقولہ جائیداد خریدنے والوں کے لیے اہم اطلاع ہے۔ ریاست میں آج اور کل ہر قسم کی جائیداد کی رجسٹریشن خدمات مکمل طور پر بند رہیں۔ حکام کے مطابق اسٹامپس اینڈ رجسٹریشن محکمے کے مرکزی کمپیوٹر سورس کی ایگریڈیشن اور نئی تکنیکی نظام کی تنصیب کا عمل جاری ہے، جس کے باعث آن لائن رجسٹریشن خدمات اور سلاٹ بکنگ عارضی طور پر بند کر دی گئی ہے۔ محکمے نے امید ظاہر کی ہے کہ جمعرات کی شام تک تمام تکنیکی کام مکمل ہو جائیں گے، جس کے بعد خدمات دوبارہ بحال کر دی جائیں گی۔ گزشتہ ایک ہفتے سے سرور کی تکنیکی خرابیوں کے باعث ریاست بھر میں رجسٹریشن کا عمل شدید متاثر ہوا ہے۔ گزشتہ 7 دنوں کے دوران 3 دن تک رجسٹریشن خدمات مکمل طور پر بند رہیں، جبکہ پیر کی دوپہر سے سرور مکمل طور پر ڈاؤن ہونے کے باعث خرید و فروخت سے متعلق تمام رجسٹریشن درخواستیں زیر التوا ہو گئی ہیں۔
तेलंगाना कांग्रेस के सदर महेश कुमार गौड़ ने कहा है कि लोकसभा के इंतखाबात जब कभी भी होंगे तेलंगाना से बीजेपी को 2 नशिस्तें भी नहीं मिलेंगी। बीजेपी के कौमी सदर नितिन नाबिन के तेलंगाना में बीजेपी की कामयाबी के दावे को मुस्तरद करते हुए महेश कुमार गौड़ ने कहा कि असेंबली के आइंदा इंतखाबात में भी बीजेपी को 2 नशिस्तें मिल जाएं बहुत ज़्यादा है। कांग्रेस लीडर ने कहा कि तेलंगाना में कांग्रेस की अवामी हुकूमत की जानिब से चलाए जा रहे फलाही प्रोग्रामों को देखकर अपोजिशन जमातें खौफजदा हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के अवाम कांग्रेस के अलावा किसी भी पार्टी पर भरोसा करने के मूड में नहीं है। कांग्रेस लीडर ने कहा कि जब भी इंतखाबात होते हैं बीजेपी सिर्फ JSR का नारा लगाती है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि कालेश्वरम बदगुमानी का मामला हो या फिर राम मंदिर चंदा चोरी, बीजेपी और BRS दोनों खामोश हैं। इससे ज़ाहिर होता है कि दोनों पार्टियों में खुफिया मुफाहिमत है। ఎమ్మెల్యే గారు మాట్లాడినారు, వారికి కూడా చెప్పినాను, నల్గొండ జిల్లా నాయకులం కాని మమ్మల్ని సంప్రదించుంటే బాగుండేది అని వారు అన్నారు. నేను కూడా దానికి ఏకీభవిస్తాను, ముఖ్యమంత్రి గారితో మాట్లాడతాను. నేను చెప్తా ఉన్నా ఇవాళ పోయినసారి గెలిచిన 8 పార్లమెంట్లో 2 గెలిస్తే ఎక్కువ, రేపు అసెంబ్లీ సీట్లు కూడా 2 గెలిస్తే ఎక్కువ. ప్రజలు అన్ని గ్రహిస్తూ ఉన్నారు. తెలంగాణ ప్రజలు విఘ్నులు. तेलंगाना हाईकोर्ट में चारशंबे को पॉक्सो केस के मुलजिम बंडी भगीरथ की बाकायदा जमानत की दरख्वास्त पर समाअत हुई। भगीरथ ने अपनी दरख्वास्त में मौक़ूफ़ इख्तियार किया कि उसके ख़िलाफ़ दर्ज मुकदमा झूठा है और ये मुकम्मल तौर पर सियासी महरिकात के तहत दर्ज किया गया है। उन्होंने कहा कि उन्होंने कोई जुर्म नहीं किया और वो पुलिस तहक़ीक़ात में मुकम्मल ताउन कर रहे हैं, लिहाजा उन्हें ज़मानत दी जाए। अदालत ने कहा कि ज़मानत की दरख्वास्त पर फ़ैसला करने से कबल मुतासरा लड़की का मौक़ूफ़ भी सुनना ज़रूरी है, इसलिए मुतासरा फ़रीक को जवाब यानी काउंटर दाखिल करने की हिदायत देते हुए नोटिस जारी की गई। बाद अज़ां अदालत ने आइंदा समाअत जुमे तक मुलतवी कर दी। BRS पार्टी के कारगुजार सदर KT रामाराव ने कहा है कि यह रियासत तेलंगाना की बदकिस्मती है कि रेवंत रेड्डी जैसा शख्स चीफ मिनिस्टर बन गया। मीडिया से बात करते हुए KTR ने कहा कि वज़ीर आला तेलंगाना के दिवालिया होने का दावा करते हैं और इसका तक़ाबुल कैंसर के मरीज से किया जाता है। मुल्क में कोई ऐसा लीडर नहीं जो इस तरह के सियासी दिवालियेपन की बात करता हो। KTR ने कहा कि अगर दिल्ली जाना ख़राब है तो फिर वज़ीर आला ने 72 बार दिल्ली का दौरा क्यों किया। KTR ने कहा कि रेवंत रेड्डी की हुकूमत किसानों को 1,13,000 करोड़ रुपए के बकाया जात अदा करने हैं। किसानों का बेड़ा गर्क करके किसानों की आशीर्वाद सभा की जा रही है। KTR ने कहा कि पहले किसानों के खर्च की अदायगी करें और उसके बाद आशीर्वाद सभा मुनक़िद करें। ఒక అల్పుడు, నేను అల్పుడు అంటుంటే మళ్ళీ వేరే అనుకోకండి, వేమన్న గారు చెప్పిందే చెప్తున్నాం. ఒక అల్పుడు, ఎన్టీ రామారావు గారు చెప్పినట్టు ఒక అంగుష్ట మాత్రుడు, ఒక తుచ్చుడు ఈరోజు ఈ రాష్ట్రానికి ముఖ్యమంత్రిగా ఉండడం అనేది ఈ రాష్ట్ర ప్రజల దురదృష్టం, ఈ రాష్ట్రం యొక్క దురదృష్టం. కానీ ఎంతటి అల్పుడైనా ఎంతటి తుచ్చుడైనా నిజానికి నేను దరిద్రుణ్ణి అని మెడలో బోర్డు వేసుకుని తిరగడు. కానీ రేవంత్ రెడ్డి గారి స్పెషాలిటీ ఏంటంటే ఆయన మైకు ముందే మాట్లాడుతూ ఉంటాడు. మైకు ముంగటనే నోటికి వచ్చినట్టుగా దివాలా తీశాము. ఒకసారి కాదు, ఇది 2.5 సంవత్సరాల్లో ఒకసారి ఎయిడ్స్ రోగి అంటాడు తెలంగాణని, ఇంకోసారి క్యాన్సర్ పేషెంట్ అంటాడు. ఇక దివాలా తీసిందని మాట్లాడిన దివాలా కోరు మాటలకైతే లెక్కనే లేదు. అది చూసిన తర్వాతనే బాధ అనిపించింది. వాస్తవం ఏంటంటే ఇంతటి భావదారిద్ర్యం, ఇంటలెక్చువల్ బ్యాంక్రప్ట్సీ బహుశా దేశ చరిత్రలో ఏ ముఖ్యమంత్రిలో కూడా ఎన్నడూ చూసి ఉండం. అయ్యా మీరు మీ అదృష్టం బాగుంది, జాక్పాట్ కొట్టారు, ప్రజలు మార్పు అని మీరు చెప్పిన డైలాగులు విశ్వసించారు, మీకు అవకాశం ఇచ్చారు. 50% మీ పరిపాలన 30 నెలలు అయిపోయింది. 50% మీకు ఇచ్చిన అవకాశం అయిపోయింది. ఇప్పటికైనా 4 మంచి మాటలు, మీ ప్రభుత్వంలో మీరు ఏం చేశారో, ప్రజలకు మీరు ఇచ్చిన హామీల్లో ఎన్ని నెరవేర్చారో, లేదైనా ఒక జిల్లాకి పోతే ఆ జిల్లాకు మీరు చేసిన అభివృద్ధి, మీ వల్ల జరిగిన మంచి పనులు అవి చెప్తారేమో అని చూస్తాం. కానీ
ఇంత ఇంటెలెక్చువల్ బ్యాంక్రప్ట్నెస్, ఇంత భావదారిద్ర్యం, రాజకీయ భావదారిద్ర్యం, ఇంత విచిత్రమైన పరిస్థితి బహుశా భారతదేశంలో ఏ రాష్ట్ర आंध्र प्रदेश के साबिक वज़ीर-ए-आला जगन मोहन रेड्डी ने इल्जाम लगाया है कि रियासत में एसआईआर की आड़ में वाईसीपी के वोटर्स को निकाला जा रहा है। मीडिया से बात करते हुए जगन मोहन रेड्डी ने कहा कि चंद्रबाबू नायडू जानते हैं कि वो अगला इलेक्शन हार जाएंगे, इसलिए एसआईआर के जरिए वाईसीपी के वोटर्स के नाम निकाले जा रहे हैं। जगन मोहन रेड्डी ने इस खदशे का इजहार किया कि अगर नाम वोटर लिस्ट से निकाले जाते हैं तो मुस्तहिक और अहल अफराद सरकारी स्कीमों की अहलियत से महरूम हो जाएंगे। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि वाईसीपी के वोटर्स को एसआईआर के फॉर्म तक नहीं दिए जा रहे हैं, बीएलओज ही फॉर्म अपनी मर्जी से पुर कर रहे हैं। जगन मोहन रेड्डी ने कहा कि बिहार में जंगल राज की बात की जाती है, लेकिन हकीकत में आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू की हुकूमत जंगल राज चला रही है। నిజంగా వీళ్ళ పతనం ఖాయమని తెలిసాక కుట్రలు చేస్తూ సర్ను అడ్డు పెట్టుకొని వైఎస్ఆర్సీపీకి సానుకూలంగా ఉన్న ఓట్లను తొలగించే కార్యక్రమాలు ప్రయత్నాలు చేస్తూ ఉన్నారు. నేను అడుగుతా ఉన్నా, ఎన్యూమరేషన్ ఫామ్స్ వారికి ఇవ్వకుండానే ఇచ్చేసినట్టుగా రాసేసుకోమని చెప్పి ఏకంగా ఆర్డీఓలతో చంద్రబాబు నాయుడు గారు వీడియో కాల్ పెట్టి మాట్లాడుతున్నాడు. ఎన్యూమరేషన్ ఫామ్స్ వారు ఇవ్వకపోయినా ఇచ్చేసినట్టుగా రాసుకోవాలంట. అంటే వీళ్ళకి సంబంధించిన ఎన్యూమరేషన్ ఫామ్స్ వాళ్ళు ఇవ్వలేదు అని చెప్పి వైఎస్ఆర్సీపీకి సంబంధించిన సానుకూల ఓటర్లను తొలగించే కార్యక్రమం. ఇన్ని కుట్రలు చేస్తూ ఉన్నారు, ఇన్ని దారుణాలు చేస్తూ ఉన్నారు. నేను అడుగుతా ఉన్నా చంద్రబాబు నాయుడు గారికి, అయ్యా మానవత్వం అనేది ఏమైనా ఉందా లేదా నీకని అడుగుతా ఉన్నా. ఎందుకనంటే ఈ స్వార్థ రాజకీయాల కోసం అనాలోచితంగా ఈ పేదవాడి ఓటును తొలగించేస్తే రేపొద్దున వీళ్లకు స్కీమ్లు ఎలా వస్తాయి? ఓటును తొలగించేస్తే వీళ్ళకి స్కీమ్లు ఎలా వస్తాయి? వీళ్ళు ఏ రాష్ట్రం వారని? చివరికి వీళ్ళకి సిటిజన్షిప్ కూడా లేకుండా చేసే కార్యక్రమం. ఏ దేశం వాళ్ళని? ఇలా చేయడం ధర్మమేనా? ఎవరైనా కానీ ఓటర్ అనేవాడు ఓటరు, నీకేస్తాడా నీకేడా అనే సంబంధం నీకు సంబంధించిన అంశం కాదు. నువ్వు చేతనైతే మంచి చేయి, మంచి చేసి ఆ మనసు గెలుచుకొని ఓటు వేయించుకో, అది వేరే విషయం. కానీ ఈ మాదిరిగా నీకు ఓటు వేయరని చెప్పి ఓటర్ లిస్టులో నుంచి పేరే తీసేస్తే రేపొద్దున వాళ్ళకి స్కీములు ఎలా వస్తాయి? రేపొద్దున వాళ్ళకి ఏమైనా ఏ రాష్ట్రానికి సంబంధించిన ఓటర్లు వాళ్ళు, పోనీ ఏ దేశానికి సంబంధించిన ప్రజలు వాళ్ళు అవుతారు? ఇలా చేయడం ధర్మమేనా? ఒక వీడియో ప్లే చేయండి ఒకసారి. यूनाइटेड मुस्लिम फोरम ने मुमताज़ व बेबाक आलिम दीन, मुफस्सिर, मुहद्दिस, मुहक्किक, मुदब्बिर व मुफक्किर मौलाना सैयद सलमान हुसैन नदवी के साने इर्तिहाल पर गहरे रंजो गम का इजहार करते हुए उनके लिए दुआएं मग़फ़िरत की है। मौलाना सैयद मुनरुद्दीन अहमद मुख्तार जनरल सेक्रेटरी की जानिब से जारी बयान के मुताबिक फ़ोरम के ज़िम्मेदारान मौलाना मुफ्ती सैयद सादिक मुहिउद्दीन फ़हीम सदर, मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी, मौलाना सैयद शाह अली अकबर निज़ामुद्दीन हुसैनी साबरी, मौलाना सैयद शाह हसन इब्राहिम हुसैनी क़ादरी सज्जाद पाशा, मौलाना शाह मोहम्मद जमालुर रहमान मुफ्ताही, मौलाना मोहम्मद हुसामुद्दीन सानी जाफ़र पाशा, ज़ियाउद्दीन नैयर और दीगर ने अपने मुश्तरका ताज़ियती बयान में मौलाना सैयद सलमान हुसैनी नदवी मरहूम की इल्मी, मिली, दीनी खिदमात का एतराफ़ करते हुए कहा कि वो मिल्लत इस्लामिया के लिए एक मुतफ़क्किर दर्द रखते थे। मुल्क के मौजूदा हालात में जहाँ बिलखुसूस मुसलमानों से इम्तियाज़ बढ़ता जा रहा है, उनकी शिनाख्त पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं।
ایسے میں مولانا سید سلمان حسینی ندوی جیسی شخصیات کا گزر جانا ملت کے لیے ایک سانحے سے کم نہیں ہے۔ حبیب نگر پولیس اسٹیشن کے حدود میں سرقے کی سنگین واردات پیش آئی۔ تفصیلات کے مطابق مکان مالک عمرہ گئے ہوئے تھے۔ اسی دوران ان کے گھر سے 20 تولے کے طلائی و چاندی کے زیورات اور 21,50,000 روپے کی نقد رقم کا سرقہ کر لیا گیا۔ بتایا جاتا ہے کہ متاثرہ مکان مالک عمرے سے واپسی کے بعد اپنی بیٹی کی شادی کرنے والے تھے۔ چہارشنبے کی صبح ان کے بھائی کو گھر کی حالت دیکھ کر سرقے کا اندازہ ہوا۔ انہوں نے بتایا کہ ان کے بھائی ابرار محی الدین گزشتہ ہفتے ہی اپنے دیگر افراد خاندان کے ہمراہ عمرہ گئے ہوئے تھے۔ سرقے کا پتہ چلنے پر پولیس کو اطلاع دی گئی۔ کلوز ٹیم کو بھی طلب کر لیا گیا۔ اے سی پی آصف نگر، حبیب نگر ایس ایچ او اور دوسروں نے بھی متاثرہ مکان کا معائنہ کیا اور اس واقعے کی تحقیقات جاری ہیں۔ آس پاس کے سی سی ٹی وی کا بھی جائزہ لیا جا رہا ہے۔ भाई मैं रहमान मोहिद्दीन बोल रहा हूँ। यहाँ पर सुबह में मैं घर से उतरा था, ऊपर के रूम में से नीचे उतर के देखा तो मेरे छोटे भाई का घर था नीचे। एकदम क्या है, गाड़ी के ऊपर कपड़ा ठपा हुआ रहता हमेशा उनकी गाड़ी पे। सुबह में उतरते कपड़ा ठपा हुआ नहीं था यहाँ पर, तो मैं क्या करा, अरे कपड़ा गिर गया ना बोल के दरवाजे का कपड़ा लगा के था खींचा तो कुफल पड़ा हुआ था, घर का कुफल। तो सडनली मैं क्या करा, देख के मैं हमारे दो भाइयों को फ़ोन करा, एक बड़े भाई को फ़ोन करा, एक बाजू हमारे भाई रहते उनको फ़ोन करा। भाई क्या कि दिख रहा है यहाँ पर चोरी का शाट दिख रहा है यहाँ पर बोल के सडनली मैं फ़ोन करा यहाँ पर। तो मेरा छोटा भाई जो है ना उमरे को जाके है उन्हें, तो बाद में उनको मैं मालूम करे हम लोग, भाई क्या था अंदर क्या था बोलता, उन्होंने क्या बोले 21,50,000 रुपये कैश थे बोले उन्होंने, और सोना है कि 20 तोले सोना था उनके बोले, और बच्ची की शादी भी है उनकी। अब आए बाद में उन्होंने उम्रे को जाके बाद में नियत करे थे उन्होंने बच्ची की शादी करना है बोल के, तो वो हिसाब से उम्रे को गए उन्होंने। तो उनको फ़ोन में मैं पूछ के बोला तो उन्होंने डिटेल पूरा बोले, और इंशाल्लाह कल आ रहे भी उन्होंने कल आए बाद में भी इंशाल्लाह उनसे भी क्या बात होती क्या नहीं होती कल उन्होंने पुलिस वालों को बोल के बोलेंगे। आज पुलिस वाले भी आए घर पे, पूरा देखे करे, इंक्वायरी कर रहे हैं, अभी भी घर पे अंदर पुलिस भी है, पूरा देख रहे कर रहे हैं इंशाल्लाह। और हमारा छोटा भाई भी आ जाएगा ना, जब उससे भी क्या है सब पूरा मालूम हो जाएगा। अब इमीडिएटली 21,50,000 रुपये अंदर से गायब है, 20 तोले सोना गायब है। उम्रे में हम मक्के से मदीने को आए उन्होंने। अब मदीने में फिर आज ही सुबह पहुंचे उन्होंने मदीने को, पहुंचते ही उनको मैं फ़ोन करा था मदीने में हूँ बोल के बोले उन्होंने। अब इंशाल्लाह 2 दिन में आ जाएंगे उन्होंने। कपड़ों की दुकान है गांधी वन पे, हाँ कपड़ों की दुकान है होलसेल इंशाल्लाह। पुलिस के सीसी और ड्रोन कैमरे हर जगह नजर रखे हुए हैं। सरूनगर झील के पास जब कुछ अफराद ऑटो में बैठकर मैनोशी कर रहे थे, पुलिस वहां पहुंची और उन अफराद को तहवील में ले लिया गया। मलकाजगिरी पुलिस की जानिब से इस मामले की तस्दीक की गई है और बताया गया है कि पुलिस के कैमरे हर जगह मुस्तैदी के साथ नजर रखे हुए हैं।
کوکٹپلی پولیس اسٹیشن کے حدود میں چہارشنبے کی صبح دل خراش حادثے میں موسیپیٹ کی ساکن خانگی ملازمہ خانگی بس کی ٹکر سے ہلاک ہو گئی۔ تفصیلات کے مطابق 50 سالہ لکشمی جو امین پور کی ایک ہوٹل میں ملازمہ ہیں اسکوٹر پر جا رہی تھی کہ خانگی MLRT کالج کی بس نے اسے ٹکر دے دی۔ لکشمی اسکوٹر سے گرتے ہی بس کے پہیے کی زد میں آ کر برسر موقع ہلاک ہو گئی۔ پولیس نے مقام واقعہ پہنچ کر لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے ہاسپٹل منتقل کیا۔ مزید تحقیقات جاری ہیں۔ چولہ میں ہوئے ایک اور حادثے میں RTC کی بس کی ٹکر سے طالب علم ہلاک ہو گیا۔ مہلوک کی شناخت سیتک ریڈی کی حیثیت سے کی گئی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ سیتک چیوڑلہ منڈل کے شاباز کراس روڈ کے پاس بس کا انتظار کر رہا تھا۔ RTC بس نے اسے ٹکر دے دی۔ پولیس نے لاش کو ہاسپٹل منتقل کیا ہے۔ مزید تحقیقات جاری ہیں۔ حیدرآباد اور آدی بٹلہ آؤٹر رنگ روڈ کے پاس آندھرا تلنگانہ کا بدنام اور شدت سے مطلوب رہزن پولیس کی جوابی کارروائی میں زخمی ہو گیا۔ تفصیلات کے مطابق آندھرا پردیش کے علاوہ تلنگانہ کے مختلف اضلاع میں رہزنی کی کئی وارداتوں میں بھوشنت سریکانت شدت سے مطلوب تھا، اور جب اسے منگل کی رات ORR کے پاس گرفتار کرتے ہوئے لے جایا جا رہا تھا، اس نے نلگنڈا CCS پولیس کے کانسٹیبل پر چاقو سے حملے کی کوشش کی۔ پولیس نے ایگزٹ نمبر 12 کے پاس جوابی کارروائی کی اور بھوشن سریکانت کے پیر میں گولی ماری۔ زخمی حالت میں اسے ونستلی پورم کے خانگی ہاسپٹل منتقل کیا گیا۔ اس کی حالت بہتر بتائی گئی ہے۔ میرچل ضلع جواہر نگر پولیس اسٹیشن حدود کے سنتوش نگر میں ضعیف شخص کو اس کے گھر میں بے رحمی سے قتل کر دیا گیا۔ مقتول کی شناخت دیوراج کی حیثیت سے کی گئی ہے۔ یہ واقعہ منگل کی رات پیش آیا۔ ابتدائی تحقیقات پر پتہ چلا ہے کہ مقامی دیویا نامی نوجوان نے نشے کی حالت میں دیوراج کا قتل کیا ہے۔ اطلاع ملنے پر پولیس مقام واقعہ پر پہنچی اور لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے ہاسپٹل منتقل کیا گیا۔ یہ بھی اطلاع ملی ہے کہ مقتول دیوراج تنہا رہا کرتا تھا۔ پولیس تحقیقات کر رہی ہے۔ آندھرا پردیش کے گنٹور میں 2 لاریوں کے خوفناک تصادم میں 4 افراد زندہ جل کر فوت ہو گئے۔ تفصیلات کے مطابق
پرتیپاڑو پولیس اسٹیشن کے حدود بویا پالم دیہات کے پاس چہارشنبے کی صبح یہ واقعہ پیش آیا۔ گنٹور کے ایس پی وکل جندال نے بتایا کہ لاری چلکلوری پیٹ سے گنٹور جا رہی تھی، مخالف سمت سے آنے والی لاری سے ٹکرا گئی۔ حادثے کے ساتھ ہی دونوں گاڑیوں میں آگ لگ گئی اور حادثے میں 4 افراد زندہ جل کر فوت ہو گئے۔ لاشوں کو ہاسپٹل منتقل کیا گیا ہے، مزید تحقیقات جاری ہیں۔ نارائن پیٹ ضلع میں امن و امان کے قیام، جرائم کی روک تھام اور عوام میں احساس تحفظ کو فروغ دینے کے مقصد سے بدھ کی صبح نارائن پیٹ کے بھیونڈی کالونی میں ٹی ایس پی نلپو لنگیا کی قیادت میں کمیونٹی کانٹیکٹ پروگرام کارڈن سرچ منعقد کیا گیا۔ اس مہم میں 75 پولیس افسران و اہلکاروں نے 180 گھروں کی تلاشی لی۔ کارروائی کے دوران ضروری دستاویزات نہ رکھنے پر 51 موٹر سائیکلیں، 2 آٹو رکشا اور 2 کاریں، مجموعی طور پر 55 گاڑیاں ضبط کر لی گئیں۔ الوال کے ماچا بلارم میں متھوکنٹا جھیل کے قریب نالے سے ایک لاش دستیاب ہوئی۔ ہائیڈرا کے عملے نے نالے سے ملبہ صاف کرتے ہوئے لاش دستیاب ہونے کی اطلاع دی۔ اطلاع ملتے ہی پولیس مقام واقعے پر پہنچی۔ پولیس کے مطابق جسم انتہائی مفقود شدہ حالت میں تھا اور صرف ڈھانچہ بچا ہوا تھا۔ پولیس نے باقیات کو برآمد کر لیا اور بغرض پوسٹ مارٹم انہیں گاندھی ہاسپٹل بھیجا گیا اور ایک کیس بھی درج کیا۔ تلنگانہ کے ضلع عادل آباد میں چہارشنبے کو بنگارو گڑا پل کے قریب پیش آئے ایک بھیانک سڑک حادثے میں ستنالا منڈل کے پردی بی گاؤں سے تعلق رکھنے والا ایک شخص المناک طور پر ہلاک ہو گیا۔ عینی شاہدین کے مطابق موٹر سائیکل سوار اپنی منزل کی جانب جا رہا تھا کہ اس دوران پیچھے سے آنے والی ایک تیز رفتار گاڑی نے اسے زوردار ٹکر مار دی۔ ٹکر اتنی شدید تھی کہ موٹر سائیکل سوار ہوا میں اچھل کر پل کی حفاظتی دیوار سے نیچے نالے میں جا گرا۔ شدید نوعیت کے زخم آنے کے باعث اس کی موقع پر ہی موت واقع ہو گئی۔
आखिर में देखते हैं सुर्खियां एक बार फिर। महीने के आगाज पर कमर्शियल पकवान गैस सिलेंडर्स की कीमत में 183 रुपये 50 पैसे की कमी, छोटे ताजरीन को राहत। आइंदा इंतखाबात में बीजेपी को 2 नशिस्तें भी नहीं मिलेंगी। इलेक्शन के वक्त सिर्फ JSR का नारा, कांग्रेस सदर महेश कुमार गौड़ ने उठाए सवाल। कांग्रेस की हुकूमत किसानों को 1 लाख करोड़ से जायद के बकाया जात बाकी। रियासत की बदकिस्मती है कि रेवंत रेड्डी वज़ीर आला हैं, KTR का तंज। SIR की आड़ में आंध्र प्रदेश के YCP के वोटर्स के नाम निकाले जा रहे हैं। जगन मोहन रेड्डी का तेलुगुदेशम हुकूमत पर इल्जाम। आंध्र प्रदेश गुंटूर जिले के हुदूद में 2 गाड़ियों का तसादुम, 4 अफराद जिंदा जलकर फौत, मुतादिद जख्मी। हैदराबाद कोकटपल्ली में खातून खानगी कॉलेज की बस की जद में आकर हलाक। चेवल्ला मंडल में भी RTC बस ने तालिब इल्म को रोन डाला। जवाहर नगर पुलिस स्टेशन हुदूद में ज़ईफ शख्स को घर में कत्ल कर दिया गया, मुकामी नौजवान पर शुबा। इसी के साथ रूबी उर्दू न्यूज़ यहीं इख्तिताम पजीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।